soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilalas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wagbay? Tamakanan ba imong yuta kay nalupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto kong init, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sinita sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is Owen Lights and Sounds. Owen Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. Owen Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team Quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. Owen Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, kung sa'y paginahulat, adto na magpabook na sa Owen Lights and Sounds. Owen Lights and Sounds.
Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa Panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa Panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga ana nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Gusto ka nga musulid ang imong lawas? Muslim ang iyong body? Aron slim, fit, and healthy ka pirmi? Adto na dayon sa bagong Nins Gym nga mauna ang BML Sports Center karon. BML Sports Center. Anan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Hilongos, unahan sa MLG. Mas dako, mas hamugaway, mas daghan og mga ekipo. Moderno nga mga pasilidad ug lapad nga lugar nga kapaugnatan sa imong kusog. Sama sa badminton, basketball, pickleball, taekwondo, boxing, zumba, cross training, body conditioning, uban pang mga pisikal nga mga disiplina. BML Sports Center. Andam sa kanunay utagana ang mga professional nga mga coaches sa nagkadaiyang mga sports o disiplina. Bisitaha ang BML Sports Center, ang Kanhinins Gym. Ang BML Sports Center giduma sa sports and fitness enthusiast nga si Aton Lora. BML Sports Center. Game Day Threads. Your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Kung hidlaw ka sa paborito nimong authentic Chinese dim sum, at tuwa na yon ang Lucky Bamboo Dim Sum. Lucky Bamboo Dim Sum. Ana-anay mutang sa CV Alcuino Street, unahan sa Kaaibs, sa dili pagkaabot sa Bulkitanan, Cabinsyo. Lucky Bamboo Dim Sum. Andam sila og tagana sa pagdawat sa inyong mga order gikan sa adlaw nga Martes hangtod sa adlaw nga Domingo. Tawagan lang ang numero nga 0927-486-4185. Lucky Bamboo Dim Sum. Samtang mudawat sab sila og mga short orders para sa pamilya o sa bisan unsa nga okasyon
kanon ug bisan magani sa food trip sa barkada. Naa, depende sa unsa imong gusto nga kombinasyon sa mga lamian nga pagkaon. Unsa pa imong gipaabot? Adto na ang Lucky Bamboo Dim Sum. Tagbawa imong kagulingon sa authentic nga Chinese dim sum sa Lucky Bamboo Dim Sum. Unahan ka Ives sa dili pag-abot sa Bulkitaran, Cabinsyo. Lucky Bamboo Dim Sum. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders o uban pang mga pangutana, kontak ka lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Aduna sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam gyud nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Ato na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. Ang Villaflores Clinic sa Kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga x-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capahe o ang medical director sa Villaflores Clinic kasi Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves Spa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair og diin mahupay ang imong mga kakapoy og makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves Spa naanay mutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves Spa. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves.
Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilmusnong Mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Ang kinapusuran nga barangay sa lungsod sa Ilongos, Barangay Sentral Poblasyon. Ang barangay nga mao'y labing sentro sa tanang mga kalihukan, sa kalingawan man o sa komersyo sa lungsod sa Ilongos, sukad pa sa kakaraanan hangtod karon. Pinaagi sa Presidential Decree No. 86 nitong 1975, nahimugso ang naasoy nga barangay, Barangay Sentral Poblasyon. Nahimo kining Pinoy-anan sa mga banggiitang tao sa lungsod. Sanglit ang Sentral Poblasyon mao ang Pinoy-anan sa labing menos 12 ka mga mayor sa lungsod sa Ilongos sukat pa niya tong tuig 1901. Sila si Kapitan Kikoy Flordelis, Kapitan Ecto Bilbar, Brigido Rivera, Canoto Alcuino, Avelino Rubio, Milquiades Flores, Romanico Ruiz, Emiliano Milgaso, Manuel Milgaso, Harry Viterbo, Rodolfo Mendoza o Marcial Cubio. Dinhisab sa Sentral Poblasyon, nagagikan ang labing una nga ABC President sa lungsod nga si kanhi Kapitan Alfredo Suarez. Ang mga inilang nga mga banay sa katilingbang Hilongos noon nga mao ang mga banay nga Villahermosa, Ong, Cinco, Flordelis, Lilis o Alcuino ug daghan pang mga bansagon nga tinamod ug tinahod sa mga Hilongos noon. Gawas sa mga nangahimong mayor sa lungsod sa Ilongos, dinhi usab sa Barangay Sentral Poblasyon, nagagikan si Arsobispo Cipriano Urgel nga maoy Arsobispo sa Calbayog ug Palo, kaniadto ug ang usa ka batan-ong abogado nga si Attorney Manuel Lura, kinsa matud pas kasaysayan puno sa potensyal nga mahimong banggiitang leader unta sa lungsod sa Ilongos. Apan subong palandongon nga gipatay siya atol sa kaduhang gubat sa kalibutan sa mga sakop sa gigaintapan nga kimpitay o mga secret police o maisip nga Gestapo sa mga Hapon nyadto dito sa dakbayan sa Sugbo. Sa kalimitado kaayo sa mga impormasyon kabahin sa batanong abogado nga si Attorney Manuel Lura, mahimong lisod na karon ang pagsubay kung kinsa og unsa gyud ang abilidad o ang pagkatao ni Attorney Manuel Lura. O posibleng kani nga malubong na lamang sab sa kalimot ang iyang nahimong papel sa lungsod sa Hilongos. Mahimong dili nato maila ang iyang tinuod nga pagkatao o ang natampo niini sa lungsod sa Hilongos. O kung unsay hinungdan ngano nga nalakip man ang iyang pangan sa litanya sa mga ngilngig o banggiitan nga mga personahe nga gikan sa Barangay Sentral Poblasyon. Base sa mga record nga usa siya kabatan-ong abogado nga naggraduar sa UP o posible nga usa sa mga top notcher sa bar exams sa iyang panahon. Pipila sa mga nito mao nga pangagpas mao nga dili lamang siya usa ka ordinaryo batan-ong abogado, si Attorney Manuel Lura. Sanglit sigon pa sa kasaysayan nga napatay siya sa mga kimpitay dito sa dakbayan Sugbo niadtong 1942. Og kuyog niya nga gipatay mao ang mga banggiitang personahe sa dakbayan sa Sugbo sa maong panahon nga sila si Gobernador Dodong Abiliana nga mao ang usa sa labing lantip o pinangga sa katawhan nga batan-on nga gobernador sa Sugbo kaniadto. Og diin gipahinungod kaniya gani karon ang pangan sa labing dako nga tunghaan sa dakbayan Sugbo nga mao ang Abiliana National High School. Lain usab ang kauban ni Attorney Manuel Lura nga gipatay sa mga kimpitay mao ang usa ka Paulino Gulyas nga usa ka bar top notcher, banggiitang abogado ug mao'y founder sa University of the Visayas kun UV ug apuhan sa mga batan-ong politiko karon sa Sugbo nga mga Gulyas. Makaingon kita nga dili lamang usa ka ordinaryong abogado si Attorney Manuel Lura, sanglit
ang iyang mga kauban dito sa Dakbayan Sugbo, dili man sa mga ordinaryo lamang nga mga personahe, kundili mga tag-as o mga posisyon nga ibang huptan sa katilingban. Ug ingon man ang kahalangdon ng estado sa kinabuhi sa mga banay nga bilyana o gulyas sa katilingban dito sa Dakbayan Sugbo. Og imposible kayo nga mahidool ang usa ka ordinaryong hilongos nun sama ni Atty. Manuel Lora ngadto sa mga abilyana o sa mga gulyas kung bukot-bukot lamang kini nga pagkatao og ordinaryo lamang siya nga nilalang apan tinang tanan may tungod sa pagkatao ni Atty. Manuel Lora mahimong dili nato masayran og maapil na lang sab sa paglubong sa kalimot sa kasaysayan. Samtang sa laing bahin, dili lamang hudyaka, kalipay o kalingawan ang natilawan sa mga lumulupyo sa Barangay Sentral Poblasyon. Kundili, aduna sab sila bahin sa mga kapaitan, katalagman o ginuman kasagmuyo. Nyatong 1951, giingon nga gilunupan ang Barangay Sentral Poblasyon o doon sa dughan sa tao nga gitas-on sa tubig. Human nga isuyla ang naghaguros nga tubig baha gikan sa salog tungod sa bagyong Ami nga naghatod og dakong perdisyon. Ang tulo ka mga dagkong sunog nga niolbo niyatong 1984, 1998 o sa dekada 2000 mismo sa merkado publiko nga nakatisok og grabing kasagmuyo dili lamang sa mga taga Barangay Sentral kundi sa tanang mga hilongos nun. Pero taliwa sa maong mga bugat nga mga pagsuway. Malamposon ra gihapon nga gisungasong sa mga residente niini ang mga hagit nga gition sa ilang kinabuhi o padayon silang nanglimbasog. Sa kasamtangan, ang Barangay Sentral Poblasyon ang padayong nilipang sa paglambo ug maisip nga kini mao ang kitibuk ang imahe sa lungsod sa Ilongos nga maoy makapakita sa mauswagon sa mahaltang lungsod. Sama sa naipatik sa mga libros kasaysayan, karon ang panguho sa mga liga ng mga barangay mao ang nagtimon usab sa rinda sa pangamahanan sa Barangay Sentral Poblasyon nga si Kapitan Richard Benedict Manoy Rikrik Villahermosa Ogaryo. Makatuod ka kaha o paatuon ka karon sa Barangay Gurguta sa lungsod sa Ilongos? Asa man kining maong baryo na himutang? Ang Barangay Gurguta mao ang karaan nga pangan sa karon Barangay Tambis. Matod sa napatik sa kasaysayan sa barangay nga ang maong lugar adunay tuto ka mga sapa nga nihiwa-hiwa sa dapit ug diin ang usa sa mga sapa niini bugtong nagpuyo dito sa maong lugar ang usa ka tawo nga gihinganlan og gurgut. Og sigon pa sa katigulangan nga ang matag pangutana ni bisan kinsang tawo nga magagian dito ang ilang tubag mao nga didto ko gikan sa Gurguta. Sa lain sa gabahin, sigon sa mga karaan nga nanimuyo nga ang laing sapa nga nilatas sa lugar mao ang sapa duol sa dakong agianan sa tubig nga mao ang salog ug adunay daghang mga tanom sa punuan sa Tambis. Samtang ang ikatulo nga sapa nga nitadlas sa lugar dihay bugtong nagpuyo sa naasoy nga dapit nga gihinganlan og hibon. Hinungdan nga gitawag kini sa mga karaang tao kaniadto og hibonlod. Base sa suglanon sa katigulangan nga pipila lamang ka mga pamilya ang nanimuyo sa dapit nga adunay tulo ka mga sapa nga nitadlas. Sanglit ang dakong bahin niini mao ang baga ang kalasangan. Ang mga tao nga nagpuyo dito kasagaran kanila tuan ang inabuhi og ang uban tuosab ng alagad sa baryo bag-ong lungsod nga mao karon ang Barangay Concepcion. Ug gumikan niini ang lugar nga Gurguta giisip nga usa lamang kini ka sityo sa baryo bag-ong lungsod kaniadto. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, hinay-hinay na nga nanguhong ang mga panimay sa Gurguta o paglabay sa pipila ka katuigan sa dihang nagkahiusa ang mga residente sa ilang hukom nga magpili silang usa ka leader nga maoy mobarog kanila alang sa ilang dapit ug napili sa kadaghanan mao si Doroteo Pedere, ang una nga tenyente del baryo sa maong lugar. Atol sa iyang pangatungdanan, una niya nga nahimong lakang mao ang pag-usab sa pangan sa ilang dapit. Kini aron sa pag-establisar ini nga mahimong usa na gyud ka baryo og mahimuwag kini sa baryo bagong lungsod. Og tuod man natigayon ang laraw ni Doroteo Pedere og nahukman sa tanan nga gikan sa pangan nga sitio Gurguta ilang gipili ang paghingaan sa ilang bag-ong baryo nga
Barangay Tambis. Sanglit, ang mga punuan sa Tambis, daplin sa salog, maoy magsilbing utlana nila gikan sa baryo Bagong Lungsod ug mao kini ang timailhan nga anaa diha nahimutang ang baryo sa Tambis o Barangay Tambis. Sa diyang gusto na nga pahuway sa pangatungdanan ni Doroteo Pedere, ang nisunod nga nahimong leader sa Barangay Tambis mao si Kiriko Lina ug diin iyang gipanghiyusgan ang pagtukod sa eskwelahan sa barangay. Gani mismo iyang kagulingong yuta ang iyang gidudar aron nga mahatagan og katumanan nga kabutangan og tunghaan ang Tambis. Aron sa ingon nga ang kabataan dili na mapugo sa pagtabok sa salog paingon sa baryo Bagong Lungsod aron lamang sa pag-angkon og edukasyon. Sud sa pipila ka tuig human maestablisar ang Barangay Tambis isip usa ka bag-ong baryo. Ang mga lublopyo dito kanunay nga gikastigo sa kalisod sa ilang pagmamuyo. Labi na kung moabot ang panahon sa ting-uwan. Gumikan sa daw nahimong usa ka isla ang Tambis kung mudako ang tubig sa salog, labi na kung adunay bagyo. Grabing kagutom ang mahigaguman sa mga residente kung mahitabo ang pagbaha. Sanglit dili man sila makatabok ngadto sa Bagong Lungsod o makatugbong bakaha sa lungsod Silongos alang sa ilang pagkaon o sa mga pangadaw-adlaw nilang mga panginhanglanon. Sa dekada 90 daw naibtan og tunok sa ilang mga dughan ang mga lumulupyo sa Barangay Tambis o sa mga silingan ini nga mga barangay. Human nga giugbok ang usa ka lig-on nga simentadong tulay ubos sa kasabutan sa nasod sa Pilipinas ug sa nasod sa Japan pinaagi sa JICA. Sa kasamtangan nga panahon, ang Barangay Tambis usa sa mga barangay sa lungsod Silongos nga naghambin sa dakong potensyal sa natad sa agrikultura. Gumikan sa katambok niini sa yuta, ingon man sa natatusab sa turismo. Gumikan sa kadaghan nga mga nindot nga mga talan-awon sa kalikupan sa maong barangay. Ang Barangay Tambis sukad kaniadto hangtod karon pabiling malinaon og hinay-hinay nga niuswag nunot sa mga proyekto nga programa alang sa kabulhanan sa tanan nga mga Tambisanon. Ubos sa pagtimon sa rinda sa pangagamahanan sa barangay kapitan nga si Jose Gaudilito Dodong Belmonte. Ug patuon ka karon sa barangay Hinayaan, interesado ka kaha nga moadto? Ug moadto ka bang gani? Nakatuod ka ba kaha og asa giun ang maong baryo? Barangay Hinayaan. Ang Barangay Hinayaan kana mao ang karaan nga pangan sa karon Barangay Bagong Bayan. Sigon sa sugilanon sa Katigulangan nga ang daplin sa salog sa maong baryo kaniadto maoy nahimong paboritong venue sa mga individual nga adunay kasungian ug adto nila dito ipahungaw ang ilang tanang gibati ug literal gyud nga adunay matigayon nga duguon nga engkwentro. Matod pa nga maghilak ang usa ka buwan ug way patayng lawas nga mapalgan sa daplin sa salog. Ug gani dihay higayon nyatong 1910 nga nagsagunson ang pagkakaplag sa mga patayng lawas sa tao sa maong dapit. Gumikan sa ngisli nga mga panghitabo, ang pipila ka mga lumulupyo nitawag na sa maong dapit nga Hinayaan tungod sa panagsara kayo nga way hayaon ditong dapita. Sa susama nga mga tuig, ang probinsya sa Leyte ubos administrasyon ni Gobernador Eugenio Haro nagsugod na sa pagkolekta sa mga pangan sa nakadaiyang baryo sa tanang mga lungsod sa probinsya sa Leyte. Hinungdan nga ang pangan nga Hinayaan nga maoy pirming malitok sa mga lumulupyo gumikan sa nahog nga hayaanan sa mga matay ang maong dapit ug maunaw sab kana ang ilang gisubitir nga pangan ngadto sa gobernador sa probinsya sa Leyte ug maoy nahimong opisyal nga napatik sa record sa probinsya sa Leyte. Barangay Hinayaan. Atol sa maong mga panahon, aduna lamay 5 ka mga pamilya ang malinaon nga nanimuyo sa Barangay Hinayaan. Ang mga pamilya nagda sa mga bansagon nga Bayo, Miraflor, Beltran, Abunda ug Fortaleza. Atol sa pagkapagya sa tawag sa baryo nga Barangay Hinayaan. Ang natudlo nga Teniente del Barrio nyatong mga higayuna mao si Graciano Bayo. Paglabay sa pipila ka tuigan, nahidangat ang usa ka maestro Luis Floro kinsa maoy nangusog nga maotro ang pangan sa maong baryo gumikan sa gihatod nini nga dili maayong impresyon. Sanglit gusto nila nga pad-on sa pangisip sa mga tao nga gubot kaayo
og kaas og tao ang naasoy nga baryo. Human sa konsultasyon ngadto sa unang mga residente dito sa maong lugar, nahukman nila nga usbon ang pangan sa lugar nga ila nang nahimong Pinoy-anan o ginganlan kini nila og barangay Bagong Bayan. Tungod kay didto man sa Bagong Bayan sa kauluhan gitusak-tusak ang lawas sa nasudnong bayani sa Pilipinas nga si Dr. Jose Rizal, og nga ang po nga hinayaan nagpasabot man og patay. Ila na lamang kining gisundog ang pangan sa dapit ug diin gipatay si Dr. Jose Rizal. Og niadtong 1911, ubos sa liderato ni Teniente del Barrio Eustaquio Bohol, formal nilang ipausab ang opisyal nga pangan sa maong baryo talaan sa gobyerno. O gikan sa ngan nga barangay hinayaan, nausab gyud kini sa kasamtangan ini nga pangan nga mao ang barangay Bagong Bayan. Sa pagaginod sa katuigan, ug human nga natapos ang ikaduhang gubat sa kalibutan, hinahinay na nga nisaka ang populasyon sa barangay Bagong Bayan. Gikan sa 5 lamang ka mga original nga mga pamilya nga nanimoyo dento, ug pagka 1957 gibuksan ang labing una nga daan og tulay sa sitio Pangi. Ingon man ang pagkubkob sa usa ka atabay alang sa limpyo nga tubig nga magamit sa mga residente. Samtang pagka 1959, dugang nga pamilya ang nanimuyo sa barangay Bagong Bayan. Hinungdan nga gibuksan sab ang dugang makalsada nga gisundan kini sa katukuran sa ilang kapilya pinagi sa paningkamot ni Teniente del Barrio Hilario Morales. Og sa tuig 1960, gitukod usab ang labing unang eskwelahan sa elementarya nga naghatag og edukasyon sa kabataan gikan sa grade 1 hangtod na sa grade 4. Sa kasamtangan, ang barangay Bagong Bayan usa sa mga malambuon nga bukirang barangay sa lungsod sa Ilongos. O gikan sa panahon nga maisip nga daw usa ka mangitngit nga kagahapon ini, gumikan sa kadaghan sa mga kinabuhi ang nakutlo sa maong dapit nga nisangko sa paghinga niini ngadto sa baryo Hinayaan. Karon usa na kahapsay, progresibo ug malinaon nga barangay ang barangay Bagong Bayan. Ubos sa pagtimon sa rindas magamahanan ni Barangay Kapitan Danilo Perez, kuyog sa mga sakop sa konseho. Usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga lain ang pangan sa karaan nga panahon, mao ang barangay San Juan karon. Sigon pa sa naipatik sa kasaysayan sa barangay nga kaniadto ang barangay San Juan usa lamang kini ka sityo sa barangay Matapay ug diin gitawag kini og sityo Kaliwanan. Saglit, ang maong dapit napuno sa bagang duot sa mga tanom nga nilipang sa katunggan nga gitawag og Kaliwanan. Sawa pa mahimuwag ang sityo Kaliwanan sa barangay Matapay, tulo lamang ka mga pamilya ang permanenteng nanimuyo dinhing maong lugar. Kini mao ang banay nila ni Regino Rinya, Alipio Riuma ug ang banay ni Pedro Cubio. Niadtong 1919, human nga nagsugod na og daghan ang mga residente sa sityo Kaliwanan. Naglaraw sila nga magkinaugalingon pinagi sa paghimo og usa ka baryo ug mahimuwag sila gikan sa barangay Matapay. Sigon pa sa record niadtong 1919, niabot na og 380 ka mga tao ang nanimuyo sa maong dapit ug adunay 125 ka mga bubong. Mga numero nga bastante na nga makapasar sa gisitar sa balaod nga makabarog na isip usa ka lahi nga barangay. Si Regino Rinya ang labing una nga gipili sa mga residente nga maoy mubarog nga Teniente del Barrio sa bag-ong nahimugso nga barangay San Juan. Apan nganong San Juan man ang gipili nga pangan sa mga lumulupyo sa bag-ong natukod nga baryo sa lungsod sa Ilongos? Human nga formal nang nahimong usa ka lahi nga baryo ang kaniadto sityo Kaliwanan sa barangay Matapay. Nauyunan sa mga residente nga utrohon ang pangan nga Kaliwanan. Saglit, ang maong pangan nga Kaliwanan naghatag man gihapon og impresyon nga sakop lamang gihapon sila sa barangay Matapay. Saglit sityo kini sa naasoy nga barangay. Hinungdan nga nakita nila ang panginahanglanon sa pag-usab sa pangan sa baryo aron nga ma-establisar gyud nga usa sila kalahi nga baryo gikan sa barangay Matapay. Ang pangan nga San Juan mo'y ilang napili. Gumikan sa sukad pa sa mga karaang tao, ang lapiyahan kaniadto sa sityo Kaliwanan mapuno sa mga ligog dagat panahon
sa pagpahinungod sa kapistahan ni Senyor San Juan matag buwan sa Hunyo. O nga, ang barangay maoy hugpaan sa bagang duot sa mga tao nga magpaanon padung sa dagat. Og mahimong agyanan sa mga tao gikan sa mga kasikbit nga mga lapit panahon sa pagbangaligo sa dagat sa San Juan. Mao nga, nahukman nga ang pangan sa bag-o nila nga baryo, ipahinungod nila kini sa Santos nga patron nga si Senyor San Juan. Sa kasamtangan, maisip nga daw sa nabahin ang mga lumulupyo labot sa kasaulugan sa kapistahan sa barangay. Hanglit, sukad pa sa formal nga pagkahimugso sa barangay San Juan nga usa ka baryo ang kapistahan gisaulog matag Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Apan sa dekada 2000 ni pagawas og kabanduan ang Padre Cura sa Simbahang Katoliko sa lungsod Silongos nga nag-usab sa kapistahan sa daghang mga barangay sa lungsod gumikan sa matud pa wa kini matunong sa saktong pitsa sa kasaulugan sa Santos nga patron sa ilang mga barangay. Usa ang barangay San Juan sa napiktahan niini. Sanglit ang kapistahan ni Senyor San Juan natunong man sa Pitsa 24 o dili sa Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Mao nga, gikan sa Pitsa 26, matag buwan sa Hunyo, nasibog ang kapistahan sa barangay San Juan sa matag Pitsa 24 sa buwan sa Hunyo. Gumikan sa gitakda kini sa Simbahang Katoliko nga mo'y adlaw ni Senyor San Juan de Bautista. Apan sagad sa mga lumulupyo, labi pa ang mga pamilya sa mga karaang nanimuyo sa barangay San Juan, ang nipadayon sa pagtamod sa gila nga kapistahan ug maoy naandan sukad pa sa kakaraanan nga sa ulugo ng kapistahan sa baryo matag 26 sa buwan sa Hunyo. Hinungdan nga adunay mga kalihukan sa kapistahan sa barangay San Juan sa Pitsa 24. Og lain usab nga mga kalihukan alang gyapon sa kapistahan sa Santos nga patron nga maoy naandan sukad pa sa katigulangan nga sa ulugon kini matag Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Nag-una sa mga gisandigan karon sa mga lumulupyo sa barangay San Juan sa ilang pangadlaw nga panginabuhi mao ang pagtikad sa yuta alang sa agrikultura. Kinabag-an sa mga ninimuyo sa barangay San Juan ang nagsalig sa adis kalubinan, kanipaan, kaumahan ug ingon man ang abunda nga grasya gikan sa mga katunggan niini. Ang barangay San Juan sa pagkaron ang hinahinay na nga nihangop sa moderno nga kalibutan ug nihangop usab sa progreso. Nihangop usab sa progreso. Ang kalibuan ka mga residente sa barangay San Juan giduma sa inahan sa barangay karon nga si Kapitan Carmen Verdejo. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka ba og bay? Tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit lamian barato gusto kong init daling na adonata Lola Luz garantisado gyud nga lam
tindahan sa Lola Luz tamamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread. Dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Kalgi Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Kabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Video Pros Clinic sa Kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Video Pros Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga X-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Video Pros Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Gasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabaga nila Dr. Rodrigo Capaje o ang medical director sa Villaflores Clinic kasi Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa ka bahandi. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa kay ania na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Hilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. This is the
the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wagbay, tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Kung gusto ka nga mutiam-tiam sa lamian nga pan dinhi sa lungsod sa Hilongos, ayaw na paglangay bay. Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop. Abli kada adlaw, gikan sa alas 5 sa sayong buntag hangtod na sa alas 7:30 ang takna sa gabi. Tilawi ang timplada sa pan nga dili lang lami, kundi presko pa yun. Lulalos Bake Shop ginamit ang mga dekalidad o gilado nga mga sangkap sa pagluto sa pan. Mao nga ang ilang pan siguradong lamian. Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop sa kalye Santa Barbara sa lungsod sa Hilongos. Kay basig mahutdan ka, mahimo silang makontak silang Facebook page nga Lulalos Bake Shop. Lulalos Bake Shop, absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay. Lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab. Ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sa Rineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is Owen Lights and Sounds. Owen Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. Owen Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. Owen Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa Owen Lights and Sounds. Owen Lights and Sounds.
Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adtuwa lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasa ra kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Kung hidlaw ka sa paborito nimong authentic Chinese dim sum, at tuwa na yun ang Lucky Bamboo Dim Sum. Lucky Bamboo Dim Sum! Ana-anay mutang sa CV Alcuino Street, unahan sa Kaaibs, sa dili pagkaabot sa Bulkitanan, Cabinsyo. Lucky Bamboo Dim Sum! Andam sila og tagana sa pagdawat sa inyong mga order, gikan sa adlaw nga Martes hangtod sa adlaw nga Domingo. Tawagan lang ang numero nga 0927-486-4185. Lucky Bamboo Dim Sum! Samtang mudawat sab sila og mga short orders para sa pamilya o sa bisan unsa nga okasyon ug bisan magani sa food trip sa barkada. Naa, depende sa unsa imong gusto nga kombinasyon sa mga lamian nga pagkaon. Unsa pa imong gipaabot, adto na ang Lucky Bamboo Dim Sum. Tagbawa imong kagulingon sa authentic nga Chinese dim sum sa Lucky Bamboo Dim Sum. Unahan ka Ives sa dili pag-abot sa Bulkitanan, Cabinsyo. Lucky Bamboo Dim Sum. Gusto ka nga musulid ang imong lawas? Muslim ang imong body? Aron slim, fit, and healthy ka pirmi? Adto na dayon sa bagong Nins Gym nga mauna ang BML Sports Center karon. BML Sports Center. Anan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos, unahan sa MLG. Mas dako, mas hamugaway, mas daghan og mga ekipo. Moderno nga mga pasilidad og lapad nga lugar nga kapaugnatan sa imong kusog. Sama sa badminton, basketball, pickleball, taekwondo, boxing, zumba, cross training, body conditioning, uban pang mga pisikal nga mga disiplina. BML Sports Center. Andam sa kanunay utagana ang mga professional nga mga coaches sa nagkadaiyang mga sports o disiplina. Bisitaha ang BML Sports Center, ang Kanhilins Gym. Ang BML Sports Center giduma sa sports and fitness enthusiast nga si Aton Lora. BML Sports Center. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia oy, Stone Grill.
Alang sa inyong mga reservations, orders o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Aduna sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam gyud nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Atuwa na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan. Hago nga kaunuran, i-relax lang na higa na. Adto sa Waves Spa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair. Og diin, mahupay ang imong mga kakapoy og makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves Spa. Naanahimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Hilongs. Relax, unwind, peace of mind. Waves Spa. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay, tambakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga motomod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginahanglanon sa panimay. Lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab. Ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga ana nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sinita sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is ON Lights and Sounds. ON Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. ON Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. ON Lights
Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Falep. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, sa ipaginahulat, adto na magpabook na sa Owen Lights and Sounds. Owen Lights and Sounds. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Gusto ka nga musulid ang imong lawas? Muslim ang imong body? Aron slim, fit, and healthy ka pirmi? Adto na dayon sa bagong Nins Gym nga mauna ang BML Sports Center karon. BML Sports Center. Anan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos, unahan sa MLG. Mas dako, mas hamugaway, mas daghan og mga ekipo. Moderno nga mga pasilidad og lapad nga lugar nga kapaugnatan sa imong kusog. Sama sa badminton, basketball, pickleball, taekwondo, boxing, zumba, cross training, body conditioning, uban pang mga pisikal nga mga disiplina. BML Sports Center. Andam sa kanunay utagana ang mga professional nga mga coaches sa nagkadaiyang mga sports o disiplina. Bisitaha ang BML Sports Center, ang Kanhilins Gym. Ang BML Sports Center giduma sa sports and fitness enthusiast nga si Aton Lora. BML Sports Center. Game Day Threads. Your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Kung hidlaw ka sa paborito nimong authentic Chinese dim sum, at tuwa na yun ang Lucky Bamboo Dim Sum. Lucky Bamboo Dim Sum! Ana-anay mutang sa CV Alquino Street, unahan sa Kaaibs, sa dili pagkaabot sa Bulkitaran, Cabinsyo. Lucky Bamboo Dim Sum! Andam sila og tagana sa pagdawat sa inyong mga order, gikan sa adlaw nga Martes hangtod sa adlaw nga Domingo. Tawagan lang ang numero nga 0927-486-4185. Lucky Bamboo Dim Sum! Samtang mudawat sab sila og mga short orders para sa pamilya o sa bisan unsa nga okasyon ug bisan magani sa food trip sa barkada. Depende sa unsa imong gusto nga kombinasyon sa mga lamian nga pagkaon. Unsa pa imong gipaabot, adto na ang Lucky Bamboo Dim Sum. Tagbawa imong kagulingon sa authentic nga Chinese dim sum sa Lucky Bamboo Dim Sum. Unahan ka Ives sa dili pag-abot sa Bulkitaran, Cabinsyo. Lucky Bamboo Dim Sum. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa, kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa batanong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time.
Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Aquino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda ug uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street sa Barangay Tinago sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding ug ang labas kayong mga seafoods. Naa pa dun sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices. Lamia, oy! Stone Grill! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders o uban pang mga pangutana, kontak lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Stone Grill! Aduna sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga matagdamtam gyud nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Adto na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa lungsod sa Bato. Ang Villaflores Clinic sa Kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga dunay digital nga X-ray machine. Hapsayo gamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigaini nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pag-iisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capaje o ang medical director sa Villaflores Clinic kasi Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas, usa kabahandi. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. Ang oras sa 93.5 Marion FM, alas 10:22. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hisgutanan nga may kalambinggitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Okay, gala, kumusta? Og masong good morning na po, Hilongos! Welcome, 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 welcome! Sa lain sa tutupang uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon! Hilongos sa tulungsod mga igsoon! Hilongos! Atong lungsod. Sangan sa kinibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa itong pinanggaon, maghihunaw-naon yung mga baga sa bahan sa lungsod sa Hilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa.
Sangan sa tong buotan nga mahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sagi hapon. Kini yung mas kailangan sa kanginan. Ang ito amigo nga way paglupad. Ang ito amigo nga bungoton. Najib Montira Cobioma. Kigdoyo gay binanggahang kung tagarong untop alas 11 tagna ni ining kabuntagon. Kabuntagon kay Igsoon ko ilungos doon ining adlaw mga higala nga Martes. Unang adlaw sa pagsibiya sa 93.5 Marion FM karong si Manaha. Adlaw Martes mga higala pizza. Oy, 8 na sa buwan kay Igsoonan sa Abril tuig 2025. Kumusta to mga suki nga mga tigpaminaw? Manghinaot ko nga nakamudiha karos ka piskay, kadasig iman kamaya. Hindi ito uban mga higala sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, hilungos sa tulungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Hilungos atong lungsod. Nahala, alas 10, 26 na mga higala sa kabuntagon. Mga ito, napok kong pasaylo. Oh. Kay, wak ko maglinigoy ha, wak ko maglinigoy. For the record, wak ko maglinigoy. Intaw. Gikan ko ni Tambong mga higala sa Tigom, sa nagpadayon pagkani karon, himbiya lang ko sa Tigom mga higala diha sa SB building. Kay nagpagayon magkaroon adlaw mga higala og public hearing labot ni sa ordinansahon nga nag-ung-ung karon mga higala sa konseyo sa lungsod Silongos labot sa pagpreserbar, pag-identify, pagpreserbar sa atong mga heritage o cultural properties dinhi mga higala sa lungsod Silongos. Hilungos atong lungsod. Kato ba mga karaan to mga higala nga mga karaan nga mga properties? Example, kanang Gabaldon Building. Kini ang mga galang kuta. Fort Paril ba sa simbahan. Kanang Kamanaryo. Og uban pa, daghan pa, no? Labot pa nila na ang kinibang information dissemination sa atong mga cultural o heritage site. Kay mag-unsa man ang naan ng mga butanga o di ta makapasabot sa mga bagong henerasyon og unsay importansya ana unsay bili anang mga butanga. Ato sa dito ron nang-snack na tinggal ito. Gipadama man dire ho snack. Ako lang kitang dautan kaya may snack gipada dire. May na ako nito nya man. Muro magkalakuno na ko kay naikog na mga dokuninso. Yung isa na mo sa kamot, no? Napagos, isa di mo ko tig-isa o kanang mga diskusyon, di mo ko tig-isa. Nga, kinuanggol hinoon ka na, ako pa tig-antog. Pero, ay ikog bata nga, wate ika, contribute ba? Yung isa ko gamay kay, pananghid ba nga, pananghid ko to nga, maunto na sila. Ara kong itampo nito, ang kanang, mahimo, ang suggestion lamang ni nara nila og ilang sagopon sa ordinansahon sa ordinansa mahigala unya nga og mapasar ni ordinansa nga mahimo atong i-incorporate sa atong educational curriculum ba kung naka-incorporate ta mga higala ining katekismo nga lain-lain kung relihiyon ng mga bata na sa eskwela. Di man tanan mga higalang bata ng eskwela sa atong mga public schools ang mga Katoliko. Lain-lain ng relihiyon. Naka-incorporate kayo na mga higalang katekismo. Ang katekismo, pagtulunan man ang mga higalang simbahan Katoliko. Now don't tell me, ina, why Mormons na eskwela niya? Why Muslim? Why lain-lain mga higalang nga mga tinuuhan ang mga ginikanan? Kung ato na mga higalang na-incorporate, ato po tingaling ma-incorporate ang kabililhon sa atong kasaysayan.
Oy, Konsyel Bongbongong! Maadto ka doon rin, Konsyel. Salamat ito, Konsyel, sa imong snack, hindi pa da. Nina ka ito ka diskusyon naman. Ganahan mo ko maminaw dito, unta. O kung sabay atong mga mahimo nga lakag, usa po ito ika-contribute. No? Nga, agahong ikaw din niya, kini ahong pag himo-himo sa nga actually wala nagsugo na ho ini buot-buot ra ning aho. Aron ba lamang ba sa pag padayag na ninyo labot sa mga kasaysayan o mga hinungdan nganong unsa ning mga butanga karon atong giyapang atubang kini mga pangan sa atong mga baryo. Oh, mga istorya sa atong katiguangan kana aron nga dili nato sila malubong sa kalimot. Mao ra gito ako in taon mga higalaga natampo. Oh, nga unta atong ma-appeal sa curriculum sa kabataan kayo naman yun ang social studies, no? Naman ang social studies. O ang curriculum sa Departamento sa Edukasyon nag-focus mga higala sa mga kinabuhi sa mga bayani sa kauluhan. Mamani atong sakit din hiya, no? Kaya nagtuo man mga higala ang taga Manila o ang Pilipinas nagsugod og natapos sa Manila ra. Oh, muna nga kasagaran mga nasbida. Kasagaran nasbida ilang mga tao. Ilang mga tao nasbida. O dali, late man tuon pero dakog tampo. Gamay ra ka tutuwa sa'yo. Killer mo tayo tumatampo atong kinaon. Mga buwan ra man taon nga, kuhan? Buwan lamtingaw ra man taon. Killer may sunod, hindi otok kung buwan lamtingaw ra kinaon. Bila, salamat kayo, Gagi. Gi-imbitar ta. Ini mga higalang mga ini nga mga kalihukan as kuan ba parts ato bang kontribusyon sa itong katilingban, no? Ang magpasiaw rin atong kontribusyon na napo itampo tingin gamay, oy. O sa basketball pa na, di mo ta matumboy, oy, di mo ta matumboy. Ano ka siya, puta ka usa. Oh, good morning, Ma'am Rashi Vigo. Sakay Vigo sa kayo kay, ganitong taon ha? Oh, si Frederick Rabi, kini, murang kuha, suhito na sa history si Longos. O niya, pagkahuman dito, wala pa ko ba human? Human sa, gini ang tigom dito sa, gini ang isbi. Hingbidsa ko. Nandigan-dagan mo ko diri simbahan. Oh, kay ba mo ko nga, si Mana, mga igala, si Mana Santa na. Oh, si Mana Santa, si Mano Tikoy. Mana Santa na. Si Mano Tikoy, si Mana Santa na. Si Mana Santa na, mga schedule, di na. Oh, di anas ahong mga kamot. Oh, di auto ni mga igala. Makalugar ko karong hapon, inig-sign off na to. Ning i-record, kini mga igala, mga schedule, sa mga kalihukan, kay taas ning kutay sa mga kalihukan, mga igala sa simbahan katoliko sa pagtimaan na to sa Semana Santa. Sugod ta sa Benditas Lukay. Benditas Lukay, unsay mga kalihukan ba sa simbahan katoliko, mo ni atong higala ang atong hatagan o pagtagan unya sa diri ni sa kananaang unsay nga ini Concepcion Parish ba? Sa simbahan mang dako makaraan simbahan sa lungsod. Mo ni schedule. Nagpaabot po ko sa schedule nga akong ipangayo sa mga kalihukan sa parokya mga higala sa Pope John Paul. Pope John Paul Parish naman diya si Father Margarito Soco ato man ang amigo, ato man kay Siko-Siko. Magkaabot po ko sa i-chat ni Father Margarito Soco kanina na ko matuog adto sa kinini ang kuan sa San Juan na the same time po og mahimo og kinsay may kuan tuod parikura dia sa kinini ang simbahan ba dia sa Talisay nga at least ato bang ikasabuak balinhima labi na sa to mga sugid paminaw nga mga relihiyoso nga makaibaw sila sa mga schedule sa kalihukan sa simbahan sa umaambot mga igala nga Semana Santa. So,
Karong taon ato ni mga galang hatag pagtagad kining mga schedule asa dapita, kung sa orasa kana kini ang mga galang nga mga kalihukan sa pagtimaan nato sa umaabot nga si Semana Santa kay sa Domingo pohon. O naman, bindita man naman mga higalas lukay. Oh, sa Domingo pohon. Karong umabot Domingo, bindita na sa lukay. O nya, Lunes Santo na. Martes Santo, Miyerkules Santo. Humana na, bakasyon ako. Bakasyon na Manila boy. Bakasyon na, punta ako rin dyan. Kapopon ba? Aray! Tingin ko, wapag ito mauli. Wapag ito mauli. Bakasyon na po yung tao ninyo, yung tao artista, oy. Lapat sila ingay kalihukan na karong tao, karong gabi. Duwas basketball, undat istorya na. Ato na palutson, may galit ng mga small business kay mao ni ang naghatag na tong kusog kay igsuonan. Ang atong mga ginagmay nga small business na para may maabot ini usa ka buok bag-o. Salamat daw kayo. Salamat kayo ini atong usa ka amigo nga nagpa kuan di magpaila. Pastor Urbanis. Tagoon sa yan. May ari sa mga small business. Alay mga galas sa mga order sa mga cake. Chocolate moist cake, cupcake, banana cake. Na magagalay, empanada, lumpia, kutsinta, o kuban pa makakanin. Punta ka ang Ziz Cake ni Ma'am Winselin Fortaleza Lura. Nahimutang sa Barangay Liberty sa Lungsod sa Ilocos. Ziz Cake. Mahimo ka makontak pinagi sa numero nga 0915-343-7366. Ziz Cake ni Ma'am Winselin Fortaleza Lura. Punta ka lamang kay pwede sila ikasabot-sabot mangingala sa inyong mga order ng pagkaon. May problema, no? Mahimo mga yan i-customize yung mga order. Automatic Ziz Cake. Santang, ang nangita mong labian ng mga sudan. Kada Birnes, doon ay linat ang kabaw. May Mumais Eatery. Nahimutang mga gala sa RV Fulache Street. Doon sa eskina sa Kabidal. Anak ng unsuan at tag-idza na. May Mumais Eatery. Mga native ng mga manok, linat ang baka, syai, o mga short orders sa mga pansit. Kontak ka lamang ang numero. Ayaw mong kawaw. Kontak ka lamang ang numero nga 0929-713-8582. 0929-713-8582. May Mumais Eatery. Nangita mo mong catering services? Naapon sila. Kontak ka lamang yung maong numero. Naapon sila sa nga tindahan dito sa Barangay Kalagaman sa Lungsod sa Bato. Hantang ang inyong mga order sa wedding cake, birthday cake, anniversary cake, o kuban pa mga okasyon. Kontak ka ang Ronisa's Cakes and Pastries. Nahimutang kaigsuran sa RV Villa Flores Street sa Lungsod sa Ilocos, ibabaw sa Villarica Food Shop. Ronisa's Cakes and Pastries. Kontak ka lamang sa messenger account. Sila si Ronisa Pilyas o di ba si Ulysses John Pilyas. Karon kay graduation naman hapit. Daghan ang mga skilahan niya tapos ng mga ilas ilang pagtungha. Inyong mga bata ka nag-honor kinalang batong sa sinina. Wala problema. Ato ang IV goes ukay-ukay. Tanang klase sa sinina na Madisinti man, doon ay gown, Amerikana, napoy mga barong, mga branded ni Karsunis maong na, underwear na, kortina, punda, habol, bedsheet, na, sa likos, pandagong lawas, katong mga nag-dance gym, naapon, pagkita sa mga dagong braso, na, costumes kabataan, na, as low as 10 pesos, makapalit na kamay galang sinina sa IV Goes Ukay-Ukay. Nanay mo ta kay sauran sa building diya sa Merkado Publiko sa Kalye Kanunay. Napoy laing tindahan tapad sa Chokes to Go. IV Goes Ukay-Ukay.
O niya sa inyo mga igalag mga panginanglanon sa inyong mga aircon. Magpalimpyo sa inyong mga aircon. Sana sa mo pa imon mapasigan. Magpa-installer mga pamuniha og aircon. Split type, window type, tanang type sa aircon na. Bisang unsa nga brand na, pero ilang gina Daikin Allen. Kumusta na SAI ako? Air Conditioning and Ventilation Services. Ikaw ang akong inspira. Kontak ka lang palihog sa messenger account si Shebert Paran. Kay karong summer, doon na naman sila makaikalay summer promo sale. SAI Air Conditioning and Ventilation Services na nahimutang sa highway mga kaigsuunan tapad sa simbahan sa Mormons na diha ang SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Maadto mo trabaho na, bog daw sa aircon, murag pressure. Nahala. Hilumos atong lungsod. Mga ito mga galang atong mga ginagmay nga mga small business. Oh, okay sa ito ganahan nga magpa-kon sila mga ginagmay nga small business rin ato ha. Small business rin eh. Asa ito na ibirihat. Kaya yun sila nga small business kano ibirihat. Ay, good morning sa itong the undisputed former councilor sa lungsod sa Ilocos. Former councilor Cristoto Boyong. Good morning niyo na, Sir Boy. At sa bando, porbida, nga sa kusaylo, Sir Boy, kayo saon, tumanin nga, man ubagting ako alarm. Nagpilaw mo ko pagkaunto. Pero nagkaibaw ko nga, nagduka-duka ako. Nag-alarm ako. Purbi, nag-alarm. Ako na mahinoy himpukaw sa akong alarm. Nagdaot naman eh. Ismo ko naman eh. Amtad alas 5:15 na sinibag. Sunata diri ang ato. Purbi na. Apiki ka sa kado. Kaya ako ato gabiin ako ng kamatanan. Alas 9 na. Sige ba, sunata diri. Kada kong kawan ko na ito din kalakiha. Good morning, Coach James Paulo. Morning ni muna, Coach. Main event undang alas 7 sa gabi. Team Discipline. No Mercy versus Unity ni Manager Unding. Unsay Facebook account sa Namalising Aircon, Shebert Paran, SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Kontakan lamang Ma'am Alma si Kuan Shebert Paran. Kontak ka lamang Shebert Paran sa kanang mga aircon services. Bugnaw ka doy, no? Ito yung kasabaan to yung mga sakop kay yun sa manin yung mura ng pressure. Magkuray na ko din sa tugnaw. Paso po dohin ono eh. Masin ono sa itong mga gipo pero di ni matus tao. Di ni matus tao. Binsky Lanika, Mazo, good morning diha. Niya karon ha, ang mga kalihukan, mga igala, kutay ni sa mga kalihukan sa simbahan Katoliko, karong umaabot nga Semana Santa. Atong sugdan mga igala sa Domingo sa Lukay, Abril 13, alas 5:30 assembly time. Ang pagpamindita sa mga Lukay or Palma, alas 5:30. Again, alas 5 ang assembly time, alas 5:30 ang pagpamindita. Asa ang venue? Ana sa St. Anthony's Square. St. Anthony's Square. Ay man napita tuod na. St. Anthony's Square. Kana mang nay panis, Black Habit at manggod sa ambihas gamay mga igala sa Rural Bank Abhilongos. Diha ambihas gamay sa Rural Bank Abhilongos. Kanang naay dako na may hawan diha sa kuan sa una kay Ridsan man diha sa una. Di ka kalimot diha kay nasugsug akong kumagko diha. Sige magtrabaho diha sa kuan kanana ang katong building mato kanang pabangan mga edipisyo. Grade 1 ko baktas ram lagi me gikan diri pantalan baktas padong sentral. Di ko kalimot diha napita kay nasugsug akong kumagko. Sakit ra magkado. Ning uli gyud ko
naghilak. Huwag ka naghilak. Oy, ulit. Ay, good morning! Ma'am Zilda Villahermosa Ogarrio! Labaw pakanggoon pa sa morning! Sir Joy Ogarrio! Ang kinakusgan sa Game Day Threads. Ang kinakusgan Idol Cap Manoy Richard Benedict Cap Manoy Rick Villahermosa Ogarrio. Majo good morning ha ninjong tanan ha. Majo good morning na ninjong. Ya. Onya. Popoy ang sita poy, majo buntag ni Buddha poy. Oh. Sa karon ng Domingo ha, Benditas Lokay. Onya human venue of palm preparation. Lourdes Confraternity and La Purísima Confraternity. Care of Sis Iba Ocampo o si Sis Inday o si Nani Inday Villahermosa. Okay, La Purísima mo nito ni si Nani Inday. Mao ni ang kini ang kuan pod kasi nga ni Kupradiya may tawag mama na sa una. Na ita mga uniform gani ni blue ilang uniform ini. Onya order and procession lay minister care of Brother Chiodomiro Paulo. Altar ong family care of sis Ma'am Ayan Ong Vilos. Alas 6 ang Santos nga misa. Choir Handmaid of the Lord. Kining breakfast, adala mong apil yung breakfast, oy. Ay, dahil na ito mamahaw. Di mani para sa tanan, di mani para sa publiko ng breakfast nga. Hindi naman ito na apil. Onya. Santos nga misa na po, alas 8 sa buntag. Ato na sa simbahan. Ang Santos nga misa. Onya lan. Human, the rest of the masses ato mga igala sa dire sa itong simbahan nga dako. Apan prior ana, di mga igalay mga kalihukan. Lenten recollection. Lenten recollection. Makaabot pa ni. April 11 karong Biyernes mga igala dunay recollection. Ana sa simbahan Katoliko sa lungsod Silongos. Alang sa tanang parishioners sa parokya. Okay? Hilungos atong Alas lungsod. City sa gabi. Ana mga galay pagayon sa tong simbahan nga karaan. Ang speaker ana si Reverend Father Mar Vincent Balili, Seminary Rector. Niya, nagpadagan mga igala sa Seminaryo Mayor, batigalan ni sa Pope John Paul dito sa Cebu. Kung ako masayop ha, kana kung ako masayop, may mong makurian ko ini. No? Si Reverend Father Mar Vincent Balili. Maoy speaker sa recollection. Kana bang recollection tuod ba? Hinaot ka natin, ma-recollect ha? Kay kasagaran manggol usahay ba? Aho lang ning obserbasyon ha. Ako girihis makugamay nga pagkatoliko. Sayloan lang ako ha. Usahay manggod aho obserbaran ag recollection ba? Wa man ta makapamalandong. No? Wa gud ta makapamalandong lang sige tagpainit. Walandong recollection god no? Pag pinsar mga igala sa imong mga nahimong mga kalapasan, kasipanan, o mga di mo maadong gawi. Recollection. Mga sige ni, na lapasan ni mga tao, kana, pag hinursol ba, recollect, no? Pagkikiuli, magkundi mga igala sa itong relasyon sa atong labaw makagahom. Pero sagad sa sunong bida, Manso lang daw, papisong-pisong, mga ikalas itong mata. Dito sa recollection, ikabo, igawas. Maugiyap! Ha?
Wa ganit tingali kibaw kung sa mga lagi pang sulti sa speaker. Kung sa mga pagtulunan, nakalimtan nga tingali mga pagtulunan mga lagi sulti sa speaker. Anong recollection? Di maguna tinoon. Eh? Aray! Ha? Titingiman si Lord na makako? Ingon wa na. Ay, no? Di, sa pag-unsa ha, pero kasagaran gusto mong obserbahan. Oo. Kana bang ato na malamang gig pakaisip ba nga? For attendance sake, na gusto lamang tao na compliance. Compliance as a Catholic. Catholic na, dili na Catholic. Dili na Cathol. Dili Cathol. Kasagaran ka doon. Kanagod lamang pagsimba matuminggo. Kasagaran na to. Atong giisip mga kailang nga requirement ka na pagpadung sa langit. Oo. O atong gibuhat compliance aron nga kunuhay mato tag langit. Dili na ticket nimo padung sa langit. Bisan pag ato nakasimbahan po so. No? Bisan palagi mga kailang og magluhod ka nga maglakaw gikas itong pultahan padung diras gangaan simbahan. Dili. Dili na ticket ni mapanong sa langit. Bisa ba tanang misa simbahan imong tambungan? Oh, bisa ba imong sag-uhon ang tibok Biblia? Dili na ticket panong sa langit. Unsa may atong ticket panong sa langit? Ang ato mga galang papakita sa pagtuman sa mga sugo ba? Ha? Ay daghan nato nagtuutang ang simba ta malangit ta dili oy. Ha? Basig ba disappoint ra ka? Ha? Basin unsa inig saka ni mo dito Senyor Pedro. Mayo si Pedro, wa man ka diri sa lista. Basig ba disappoint ra ka? Mayon ka nga padaghanay mo attendance. Dili na padaghanay attendance. Dili. Di na padaghanay attendance simbahan. Ha? Dili in town. Kung the way mga galang we interact with each other. Kaya ngayon ka ba? Di ba ka diha limbungan? Di ka ba bintahuso? Di ka ba marama? Ay, ugma, ugya po na mga galang imong taras. Bisan pag kada adlaw kang recollection. Oh. Bisan pag kinadlaw ni mo ng recollection. O, wa kay pagbagos ka mo kagalingon. Ay, sus, marusip. Magtusok ka gyapon tag-asa ko pa nung. Aray! Magmahay na ka! Tinood, bitaw. Oh. Tinood na gina. Oh. Tuog ang taon mo, eh. Nala. Pero ito ko nabasahan nga. Taka mo kong basa, God. Taka na gusto ko basa. Ingon, nagkahon nabasahan nga, kuan, many are preparing for the future. Di na tinood na eh. Many are preparing for the future. But few are planning for eternity. Hilungos atong lungsod. Only few are planning for eternity. Mas dugay ang eternity kaysa future. Ha? Mas dugay ang eternity kaysa future. Pero gamay rin nagplano na to, anak. Gamay rin nangandam na to, anak. Itong pagandaman, ang atong kaugmaon. Ang kaugmaon sa mga anak. Pero man ay dautan. No? Pero timan nga, ibabaw ining walog sa mga luhaan. Why mo bato na tong tanan? Why mo bato na to din ibabaw sa walog sa mga luhaan? Kitang tanan, mga tunas, ang lawas may sa tao, gidesign para maguba. Tanawar ko, bisaw saon, imong exercise. Bisaw saon, may kailan imong gam sa imong lawas. Bisaw saon, imong og inom og mga vitamina, mga food supplement. Tanan nga mga pag-amping sa kalawasan, imong gihimo. Inig amo sa saktong pagidaraw nimo.
Mawa ra gyapon imong lawas. Mamatay ra gyapon ta. Oh, bisa ba kung saan imong jogging kada adlaw? Oh. Tumar tanang bitamina, tanang tablitas imong gibang tumar. Moabot ra gyapon ang takna sa atong paggawa ining kalibutan na. Pila na ka mga individual may gila basis kasaysayan ang nagtinguha nga mahimo dili siya mamatay. Lumikan sa pagkahigugma na kayo, attached na kayo ba sa kalibutanhong mga butang, labi na kining mga hari. Oh. Kay kana ra ba mga higalang kuan? Mao lagi na ang kuan manggod. Ang tao ilabi na mga higala sa panahon sa iyang kahayahay ug at the height of his power and might. Ang tao nagtuo na nga siya nga dili gyud siya matandog. Hilungos atong lungsod. Nagtuo ang tao nga wa na kadin tao sa kahumanan sa isa mga higalang salida. Way permanente ining kalibutan ha? Mamatay nag-iingon po sa atong libro nga karaan tong libro na basahan. Ha? Nga ang tao ko no is most vulnerable sa dihang magunahuna siya nga siya usa na ka-invincible. Hilungos atong lungsod. Most vulnerable kuno na nimo nga bahin sa imong kinabuhi og moabot na sa paghunahuna nga ikaw invincible na ka di na ka matandog. Hilungos atong lungsod. Ngano man mahimo nung kuno kang reckless. Kay wa lagi ka munahuna nga usar na ka mahigala katuldok ining universo. Oh. Agi mo na una ka, abi kay gamhanan ka, dato ka, perting hawra ka to nimo, tanang tao mo, duko nimo, naghuna-huna ka. You are now playing the role of God. Nga mo rin tagwa na makatandog nimo. Oh. Pero timan niya ang tanan adunay katapusan. Muabot yun ang panahon sa ting hunas, human ting taob. Oh. Uy, naminaw si Auntie Lina Sanchez. Uy, gagawin ko niya. Uncle Roger. Mura kong nagwali di rin. Para si Manasanta man eh. Oh. Tuguti nga doon ako ipadungog ninyo ha. Oh. Ang indo ning idol. Tuguti nga ako ni ipadungog ninyo. O dili ninyo ikasakit. Oh. Kaya this is a classic example mga igala sa usa ka kanibang ang kuan ba sa tao ba? Ang agresibo ba sa tao o ang kagara-garaon mga higala sa tao? Ay ra ba to? Nawa man. Dara. Tuguti nga ako ning ipadungog ni Duha adto lang makadumong ikasuko sakit man is doghan paminaon. Ang ito ring idol. Anak ka ng I invited President Obama, the Secretary of State, the United Nations, the Human Rights Commission, and the EU. Come here, investigate me. Sabi, paikutin ko kayo dito na kumain. I am very sure, they cannot be brighter than me. Maniwala kayo. I will play with you in public. I will ask 5 questions that will humiliate you. And I will ask 10 questions for you to agree with me. Bantayan niya, it will be unexpected. You better want it. Maganda yan. It will give you an entertainment. Akala siguro ng mga buong kasi ng Pilipinas, small nation, well, maybe God give you the money, but young Rodrigo Roa Duterte. That's my first middle name is Roa. The surname is Duterte. My birth month day is March 28, 1945. I was born in the province of Leyte. Diyan na kutob. See the contrast? Ha? At dahil na kay galas iyong power, nagtuo ka kag wa na kansoy baka piog pa nimo.
Pero abot makikilas panahon sa tinghunas. O diin, luya na ang atong lawas. Wa na tayo igong kusog, mga gala nga ikasakbang. Musangko tas pagpakiloy. Dati sa classic example, mga kaigsunan. No? Mauna nga, wa kasi ko mo, wa tayo tamakang tao. Wa kasi ko mo, maghagala o kana bang ato lamang adyoho to pagkikilasyon sa isang usa. Ako gara-garaon man ko. Wa man ko makatabak og tao sa pagpagara-gara. Agahoy lang kagulingon may hong tamak-tamakan. Aray! Ha? Wa mo ko manganti. Wa mo ko manganti. Agaron kagulingon may hong gipangantihan. Bitaw, makita man nato, no? Moabot gyud ang panahon mangila sa atong kanabang muhupas na ba ang ato mga higalang salida. Abot ra gyud. Ay nagtuot ka ron nga piting hawra na to kay nata sa natay gahom, natay kwarta, ana nagtuot wa ni kahumanan dili. You are wrong. History will tell us nga tanang tao mga higala nga taas kadyo kaigsunan og lupad. Dako kadyo buto pagkahagba. Hilungos atong lungsod. History has proven that. We should learn from that mistake. Wa kasi ko mo po lagi tao ato pagkadyo to relasyon sa sukusa oy. Ha? Unsa mo kasakit sa tutiyan mga higala og kanana ang wati dog-dogon. Ha? Magsakit itong lawas anak. Pamaulan mo? Pamaulan itong abaga o guwamoy daog-daogon? Ay, good morning sa itong amigo. Kini, Clarone, no mercy. Sir Noel Aliandrino. Good morning, Sir Noel. Oy, duwa na mo unsa ha. Morbida, sa susunod lang mo ato sa Eastern Gym. Second game pa may hinoon ag among duha pero ang tambang nyo sa susunod mo adto mo dito mga alas 4 pa tingali kay ang makalingkod mo. Aray! Inambog na mo ta. Kini ato ba? Ato rin niya. Ato magsama-sama niya. Oo. Oy, wala ko mga galang panahon. Pasilo ka na late ha kay sa oras daghang tagi pang atiman gud no. Dagandagan ko bundos ko. Hingkumit magugudaan sa meeting diri sa SB. Sige lang. Og mapon. Mangyapon. Dahil ato na sa susuhan og mapon. Nala, wala ko mga galang oras. Para matukunin mga kuha. Wa pa nakakuha. Na mga bago nga sakop tinoon ang Ilongos Basketball Enthusiast. Mga bago nila mga membro. Ambot kain nila ang napakay bisag usain nila mga kuha na. Aray! Atong sama taon na. Ato na taon. Thank you mga ilang manalo. Tuong malamot pohon. Sagad kay Sunan sa Kinamong ang Pwersa sa 93.5 Marion FM. Sagad sa Tupinanggaon. Manggihunaon ng mga baga sa mga salungsod sa Ilocos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sagad sa tumbutan ng mga salungsod sa Ilocos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Ini niyo mas kalagat kanginan nito amigo nga way paglupat. Ang ito amigo nga bungoton Najib Montira Kubyo manamilit og moingon. Ang katarong ang kangayan magpabiling idlas kana kundili pangitaon sa katawhan. Adto na Minoy. Salamat sa inyong pagtubay. Adto na sila. Good morning Hilongos. Sorhay! Hilungos
atong lungsod. Stars to bright like a sunrise in the sky.